बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व यतहिरकुम तत्हीरा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिका अल-हुज्जत इब्न अल-हसन अलैहि सलातु व सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअ मिन सातिल लैल व नहार वलिय्यम व हाफ़िज़ा व काइदम व नासिरा व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौबम व तमत्तिअ फ़ीहा तवीला। या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजा आले मुहम्मद बारिला तन वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद इज़्ज़त व अज़मत दा मेरे बादशाह दा पुरखलूस एहतमाम अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूल फरमा। मेरे नहायत वाजिब एहतराम सैयद शर्जील शाह जी, पीर अदील शाह जी, पीर अब्बास शाह जी और मातमी संगत निदाए सुगरा दे जितने भी अराकीन दी पुरखलूस ड्यूटी बाबा हीरा साहब इन्हां दी पुरखलूस ड्यूटी मोहम्मद वाले मोहम्मद खालिक अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूल फरमाए। दुआ फरमाओ जो कोई बीमार ने बीमारी करबला दा सदका मालिक उन्होंने सेहत कुल्ली अता फरमाए। तो दुआ फरमाओ मेरा छोटा भाई हॉस्पिटल दे विच असद अब्बास, दुआ फरमाओ जल्द से जल्द उसे सेहत कुल्ली अता फरमाए। जो को परेशान हाल ने मालिक उन्होंने परेशानी दूर फरमाए। हाज़रीन मजलिस पानिया ने मजलिस ने मरहूमीन दे मालिक दर्जात बुलंद फरमाए। 12 सफर और मुजफ्फर ने मेरी वालदा दुनिया तो पर्दा किया, तुसा दुआ फरमाओ मालिक मेरी वालदा दे दर्जात बुलंद फरमाए। अपनी अपनी दुआवां दी मुस्तजाबी वास्ते इमाम ज़माना दे ज़हूर दी ताजील वास्ते सोहनी सलवात पढ़ लो। किबला को ज़ाकरी दावा नहीं, कोई इल्मी हैसियत नहीं, पाक ज़िक्र दे विच अपना सिर्फ नाम लिखवाण वास्ते चंद मिनट जनाब नूं सब सुनाना चाहना। नारे तकबीर, माशाअल्लाह काफ़ी हज़रात तशरीफ़ फरमाओ। आले मोहम्मद खालिक दा नाम बहुत बुलंद है, ज़रा बुलंद आवाज़ देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, कुल्ले ईमान नारे हैदरी, कुल्ले ईमान नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, अहले बैत दुश्मनां दे लानत, अहले बैत हर दुश्मन दे लानत, सशनुदी इमाम ज़माना बुलंदर सलावत। किबला साढ़े ते इतराज़ होंदा है कि जेड़े शिया हज़रात नबियों के सुल्तान की तारीफ नहीं बयान करते। मैं उन्हें दुनिया को दसना चाह रहा जिस तरह असी करते इस तरह कोई कर ही नहीं सकता। क्योंकि अमीरे कायनात तो किसी बंदे ने सवाल किया, बिस्मिल्लाह भट्टी साहब मालिक सलामत रखे, मौला दे अजीम अज़ादार इजाजत है बट मौला कायनात तो किसी बंदे ने सवाल किया कि है या अली क्या तुहाडे लिए फखर की गल है कि तुहाडा ज़हूर खाने काबे च होया है? अली तुहाडे लिए ज़्यादा फखर की गल है? अल्लाह ने हर जंग का फातह तानू बनाया है? अली तुहाडे लिए ज़्यादा फखर की गल है कि जनाब सैयदा तुहाडी ज़ौजा है? अली तुहाडे लिए ज़्यादा फखर की गल है कि हसनैन करीमैन शरीफैन तुहाडे बेटे ने? मौला मुस्कुरा के फरमाते ने मैं अली लिए सब तो बड़ी फखर की गल है कि मैं मुहम्मद का गुलाम हाँ। पागल जिहदा गुलाम समझ नहीं आता सरदार किस तरह समझ आ सकते? बड़ी साहब मेरा दिल है मुख्तसर वक्त में नबियों के सुल्तान की काली कमली की तारीफ सुनाना चाहना। चंद बंदे आ गए नबियों के सुल्तान को, वो आके अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह कुरान पाक तुहाडी काली कमली दी कसमां खांदा है। मौला बड़ी शान आली है, मौला बड़े रुतबे आली है, मौला बड़ी मरतबे आली है। शहंशाह तुसीं तां इरशाद फरमाओ इसदा तारफ की है? नबियों के सुल्तान ने जिहड़ा काली कमली दा तारफ फरमाया मैं जनाब नूं कसीदे दी शक्ल च सुनाना चाहता। तुसीं सोहणी जी सलवात सुनाओ मोहम्मद बाबा जी। नबियों के सुल्तान ने इरशाद फरमांदे मेरी कमली रिदाए फातिमा है, मेरी कमली रिदाए फातिमा है, मेरी कमली रिदाए फातिमा है, मेरा कलमा मेरा कलमा अताए फातिमा है। लफ्ज़ मोहम्मद कितना सोना नाम। मैं अक्सर मौला की कसमें इस दरगाह पर आके यही गल करता रहना, सैयद फकीर की बारगाह है, इतने कशकोल लैके आना चाहिए, फिरके लैके नहीं आना चाहिए। सारे पिन्नण वास्ते आए हैं, आले नबी औलादे अली दी पाक दरबार है।
فقیر درویش دی نگری ہے. تو بہت خوبصورت شعر. میری کملی ردائے فاطمہ ہے، میرا کلمہ عطائے فاطمہ ہے. لفظ محمد کڈا سونا نام، کڈا پیارا نام، جس کا ترجمہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. بٹ صاحب میرے بادشاہ ہمارا جڑا عرشی نام ہے نا وہ احمد ہے، جڑا فرشی ہو نا محمد ہے. تے لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ پڑھ کے بندہ مسلمان نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے بندہ مسلمان ہوتا. تے مولا دی قسم مولوی دے سر تے قرآن ہے. مولوی نے گل کا پوچھو انہاں رکھیا کس ہستی نے؟ محسن رسالت جناب ابو طالب. میری کملی ردائے فاطمہ ہے، میرا کلمہ عطائے فاطمہ ہے. محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. تو نبی دا سلطان ارشاد فرماؤں ہے میری تعریف ہے سب سے زیادہ، میری تعریف ہے سب سے زیادہ، حقیقت میں ثنائے جلدی جلدی. میری کملی ردائے فاطمہ ہے، میرا کلمہ عطائے فاطمہ ہے، میری تعریف ہے سب سے زیادہ، حقیقت میں ثنائے فاطمہ. ایک دن جناب سلیمان فارسی مولا کائنات دے قدمہ تے ہاتھ لا کے عرض کرنے کہ مولا تسی جنگتے جاندے ہو، مولا زرہ تسی کدی نہیں پہنی، مولا ڈھال تسا کدی نہیں پکڑی، مولا زخم تانو آندہ کوئی نہیں، اے مولا تسی جنگ جت کے گھر آ جاندے ہو، مولا وجہ کیڑی ہے؟ امیر کائنات جڑی گل ارشاد فرمائی، امیر کائنات ارشاد فرماندے میں میدان کا فاتح بنا ہوں، میں میدان کا فاتح بنا ہوں، میرے پیچھے ہے، میرا کلمہ عطائے فاطمہ ہے، میری تعریف ہے سب سے زیادہ، حقیقت میں ثنائے فاطمہ ہے، میں ہر میدان کا ہوں فاتح، میرے پیچھے دعائے فاطمہ ہے. بٹ صاحب بڑیاں ماتمیاں دیا جتیاں صاف کرن دا سمر ہے جڑا جناب دے سامنے کھلتا. حشر دا میدان تے دو لمیاں کتاراں کھڑیاں ہو سن، ایک کتار کھبے پاسے ہوئے گی، انہاں دے کپڑیاں دا رنگ برنگا ہوئے گا. بلکہ میں اس طرح کیوں نہ آکھاں جننے دربار بغیر علم تو آنا اودا دے رنگ ہون گے. ساڑھی لین سجے پاسے کھڑی ہوئے گی، ساڑھے سارے دے کپڑیاں دا رنگ کالا ہوئے گا. اچھا وہ جڑے کھبے پاسے کھڑے ہون گے نا بٹ صاحب انہاں دے نا کھبے ہاتھ عمال نامے ہون گے. ساڑھی لین سجے پاسے ہوئے گی بلا تشبیہ نبیان دے سلطان دی کرسی لگی ہوئے گی. ساڑھی عزاداران دی ماتمیاں دی صدات دی جڑے جڑے امام حسین بادشاہ دے غم اور خوش شریک ہوں گے سی. ساڑھی لین سجے پاسے ہوئے گی تے اسی نبیان دے سلطان اگے نا بھائی جانگی صاحب اسی نبیان دے سلطان اگے ہاتھ مان کے عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ ساڑھا نامہ یا مال کتے ہیں. مولا دی قسمیں میں پورے ملک سے جملہ کرنا رہنا کائنات دے ہوتے جتھے جتھے بھی امام حسین دا ماتمی ہے نا تے زہیر عباس دی پاک گئے ماتمیاں دی جتی دے ہوتے ماتمیاں دی فضیلت دا جملہ عرض کرنا چاہتا. میری کملی ردائے فاطمہ ہے، میرا کلمہ عطائے فاطمہ ہے. تو نبیان دے سلطان اگے اسی عرض کریں گے یا رسول اللہ ساڑھا نامہ یا مال. تو نبیان دا سلطان ارشاد فرمائے گا تمہارا نام شیر میں حسنوں نے اس کے بعد چند منٹ فکر مسائل نوکری میری تمام ہووے علم عباس دا جس گھر تے کہ بلا گھر باما ہندوان دا ہووے گھر باما عیسائیان دا ہووے. مولا دی قسمیں 5 محرم نو میں مجلس پڑھی عیسائیان دے گھر تے میں انہاں دے قدمہ دے ہاتھ لا کے عرض کی تھی کہ یار تسی امام حسین بادشاہ دی کیوں مجلس پر پاک رہی. تو میں نے عیسائی کٹھے ہو کے کہنے لگے ذاکر صاحب کی ہو گیا حسین کوئی مسلمانہ دا ہے حسین دے غیرت دا سردار ہے. کیا ہر گھر دے وچ اس نال 4 رشتے ویکھن نو بالکل ایک جیسے لگدے ہیں. بسم اللہ چور صاحب اس نال نا ہر گھر دے وچ 4 رشتے ویکھن نو ایک جیسے لگدے نے.
اس آکھیا ایک میری ماں ہے، ایک میری بہن ہے، ایک میری دھی ہے، ایک میری بیوی ہے. سانو حسین دسیا ہے آ تیری ماں ہے آ تیری بیوی ہے. ہووے علم عباس دا جس گھر تے اوتھے آنی فرشتے جھک دینے. ہووے علم عباس دا جس گھر تے اوتھے آنی فرشتے جھک دینے. ود وہندی عزت ویڑے دی، ود وہندی عزت ویڑے دی. ایک پل دے وچ دکھ مک دینے. ہووے علم عباس دا جس گھر تے. سونی سلوات. میں عرض پہلے بھی کر چکے ہیں، میں خود جھاڑو گشا اس دربار دا تو بڑا خوبصورت شعر جناب کی خوبصورت سماعت جی بڑی بٹ صاحب بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بہت شکریہ. میں عرض کرنا چاہنا جتھے غازی شہنشاہ دا علم لگ جاندہ نا اتھے ہستی کیڑی کیڑی ہوندی. جتھے علم ہوئے اتھے آدھینا، جتھے علم ہوئے اتھے آدھینا. کربل دن جا ایران والے اند سائے کھلے خوشنا دین. اے دین ایمان قرآن والے او بھی آندائے جیندے پاک قدم در زہرت آکے رک دینے. سونی سلوات. قبلہ میں عرض کرنا چاہنا ہے علم کس ہستی دا ہے. مولا دی قسمیں مسلمانہ نا ساڑھے شیعہ دے زد دے وچ آکے نا اسلام دے پرچم تو منہ پرا کر لیا. مولا دی قسمیں میں ذمہ داران گل کرنا چاہنا کیونکہ اسی ملک پاکستان دے رہائشیاں اسی دوسرے ملک جا کے اپنے وطن دا پرچم نہیں لا سکتے، دوسرے ملک والے اپنے نہیں لان دیں گے. واحد کائنات ہے دین اسلام دا پرچم ہے جڑا پوری کائنات تے لگا ہوا ہے. اور قبلہ میرے جملے نہیں علامہ طاہر القادری صاحب دے جملے نے. انہوں نے کتاب الحسنین جی لکھے ہے کہ لواح حمد جو ہوگا نا روز محشر، لواح حمد جو ہوگا وہ اتنا بڑا ہوگا کہ مشرق لے کے مغرب تک بڑا ہوگا اور اس کا رنگ سیاہ ہوگا اور وہی فلاح پائے گا جو لواح حمد کے نیچے آئے گا. تو میں عرض کرنا چاہنا ہے علم کس ہستی دا. اے علم ہے کمیلی والدہ، اے علم ہے کمیلی والدہ. جیڑا نوکر ہے لانے گا مینوں قسم رسول دی معاشرے وچ یہ پرچم ہی لہراوے گا. جیڑا منکر علماء والے دا اوندے اج تو صاف ہے سکھ دے. سونی سلوات. بس رومن دے دن مالک میرے بادشاہ مالا پر خلوص ڈیوٹی اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرمائے. جڑی ماں تے تھی بڑے دور تو سفر کر کے آندی ساڑا فضائل سن نہیں آندی، ساڑے نالوں زیادہ بہتر جاندی ہے اس خاندان دے فضائل. بس زیادہ دیر دور نہ کرا تو دو وہم کرنے نہیں. ایک امل بنین دے بچڑے قبلہ میں عرض کی تھی امل بنین دے بچڑے کی. ایک امل بنین دے بچڑے کی تے 9 لاکھ بدماش مگائے گئے دے لالچ سے جاگیران دے خط لکھ لکھ کے بل روائے گئے. تے جدہ چل بنی حاشم تھی قتل گیا مدید تو جشن منائے گئے. شبیر دے گل تائیں پہنچن کی تے غازی دے ہاتھ گھٹ
یوسف شبیر دکھا گئی ایک پل دے وچ ماں تے عباس دی سیدہ دے مارے مکا گئی او جدی بدری سال دی کل محنت بس وہ ملے رنگ لا گئی جدو سین رکیا تو پہلے جدی لاش تے زینب مل کے سارے بابا سے بلند صلوات اللہم صلی اللہ